बुखुसं जों जतनो साइमानो चिनि अजागा चिनि महाराजारनि जे स्मृति दंमाने महाराजारनि जे चिन्ह दंमाने जे मनुमेन्ट दंमाने कायसा कायसा खालायै सकमर जाखा जों बुसखांनो हारिनाय खांखाय जे आस्ताबल मैदान आबो बाहायनो बुबुं सोलायै स्वामी विवेकानंद मैदान खालायजाखा दाखुते बुखुसं जों साइमानो चिनि जत दंमानो सकमरै जोङो निचिनो खालायनायनि फारसे चिनि त्रिपुरायाव जे समस्त गभर्नमेन्ट সেই সিপিএম ফানंथुम कांग्रेस फानंथुम चिनि बीजेपी फानंथुम चिनि गभर्नमेन्टआव जोङो चिनि सेन्टिमेन्ट कदर खालायावै चिनि सेन्टिमेन्ट गुरुत्व दियावै जोङो हाय खालाय दुलि सात खालाय दं दाखुते बुखुसं तद्रुप आबो हायखेनो ताबु खायनो हाय से 1917 सालाव चिनि महाराजा वीरेंद्र किशोर देव बर्मा सुनामलांमानि সেই পুষ্পবন্ত রাজপ্রাসাদ বিনি যেটা রাজভবন দংমানি 1949 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত আবো রাজ্যপাল তংলাং খানগ আর ন তাবু খাইনো হয় ভেরি রিসেন্টলি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কাইসা ইনিশিয়েটিভ নাহাকা কাইসা প্রচেষ্টা খাইকা যে আবনো লাক্সারি 5 স্টার হোটেল খাইনাই রাজ গ্রুপ ন রুই এবং এই জায়গা ইয়াখাবো চিনি রাজপ্রাসাদ পুষ্পবন্ত রাজপ্রাসাদ আবার টাস হোটেল লাগানি থাंनि दङ जों मानसुनायनि दाखुते बुखुसं आजागाव चिनि महाराजानि थै कलमदै ताबुक फानो दङ चिनि महाराजानि साखाय बिनि बाहाय जों मानो সেই পুষ্পবন্ত প্লেस थांगांखाय चिनि महाराजा दंमानि फिलिं चिनि बोखाव फायो नों गभर्नमेन्ट नङै आपनो रक्षा खायनांनि याकारै आपनो प्रिजार्भ खायाकारै तामनि बागै जत जागानो रांनि चिन्ता खायै नों आपनो दास होटेल रनानाय आबो चिनि प्रश्न आबो चिनि सोंमु राज्य सरकारनि थानि जों सोङो नों जवाब मारनाय नों त्रिपुरानि राजानि समस्त चिन्ह तमाना तामगे बिनष्ट खायनानि मुचंजा जे रकम ता सीपीएम नो जे रकम ini Astabal Maidano, Swami Vivekananda Maidan Sunamani Yagola, Duli Shatang Taka, Tripura Komata Panente Asa Krika Baroni Aji. Chini Sentimena Damri Hankai, Chini Watsupano Gurutari Hankai, A BJP Sarkar, Nungba Komornai, Chini Tiprasani Sentimena to the Gurutaria, Nung Abano Duli Sat Kanan Tanka, Say Maharajani Tino Abdo Satka, Lost Haka, Binos Haka. Demolish খাইকাই নং কমর নাই 100% কাজে চিনি সাগা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই রক্তবিন্দু তংসা চিনি সাগা থৈ তংসা जों अबनो रुनानि खालायनाय रुनानि रिया जों बाय चिनि महाराजा बाय कक सामानि पड़े महाराजा बाय परामर्श नामानि पड़े नों सिद्धांत मानानाय हायति नों सिद्धांत मानानाय এই महाराजानि बिनि बंनि बसंनि जे राजप्रासाद आबनो आन्ताजे एरें नष्ट खालाय मांगला आबोसो जों दिनै जानान दानि फै हाजार बुरि रकनि चिनि बखानि थै चिनि सातनि थै कलम दैनि कतगतिनि चिनि महाराजानि जे चिन्ह आबनो रक्षा खालायनायनि बागै जों सुदु तिनि जरुर खासबाया अबन साइ कतर जों तमुनो जदि कोनो रकम मुभमेन्ट खायनायनि नाखांखाय কোনো রকম আন্দোলন খাইনানি না খাंखाय आनि खाजानि बुखुसं आं आसा खायनाय नरक सब समयन जों लगिरवा नंनो नरक लगिरनाय दाना रिया लगिरनाय दाना रिया तत्रनि थैरनाय दाना रिया यस जों याकारिया ताबुंनि तिप्रासाद 2024 नि तिप्रासाद जों थैनानि राजि दङ जों तै बिमात्रि स्लक खायजागिया चिनि मन्त्रि खरं नै दङ कायसा कैबिनेट कायसा स्टेट मिनिस्टार चिनि मन्त्रि रंना दाङै कक्थाचमानो सोंयांगानि ना जों राज्य सरकारा दंतै तामुङै खबर मायांगानि ना तामुङै साजायांगानि ना तै बोसो जरातै जों बिमात्रि स्लक बुमा माते हे जों खायजागि दंनाय अबसि जों जवाब सानो त्रिपुरा सरकार नों जवाब मारना हायजि जवाब मारनाय we want justice जों justice नादेनाय नाया yes जों justice नादेनाय नाया जों justice माया
मुभमेन्ट खालायनाय जोंनाव जास्टिस मारिनाय जोंनि त्रिपुरासानि मानथायनो मारिनाय जोंनि सेन्टिमेन्टआव गुरुत्व मारिनाय आदारवाइज नों बिना जोंनाय नों बिना जोंनाय जोंनि त्रिपुरासानि सेन्टिमेन्टआव गुरुत्व रियाखाय नों बिना जोंनाय काजे आनि खाजोनि ताखुते बुखुसो जों साइमानाव जोंनि जब नेता कताराव त्रिपुरा माथा TWF YTF TISF तीनों जागा जतन सफायजाक जतन थानिन जों कलकिथा किथा खोनानाय आबोनि बागै आं आसों जरानालिया जों हायनाहाय दावायसा जोंनि बुबाग्रानाव खुलुमं याफादै TWF लं लिभ आयुग लक्ष्मनि सावै आनिखौ अरन मथाका जतनना हामबाय खुलुमबायखा बुबाग्रा आयुग लक्ष्म त्रिपुरा सादाफा थांजाखिखौ हामबाय थांजानाय आबो हमके पुष्प बंटन जे ता सुटेलनि याबो याफारनानि बेबा ठीक ठाक मुय थामैका आबो जों प्रेस मीडियानि बिसिङाव जों मन्त्रि सुशान्तनि खुक्ति जों खोनाका बेलायखेनो खवादुजा बेलायखेनो जों जिरि खगलायजा जिनि YTF ताइ जिनि छात्र नेतारो गोबां मानो आन्दोलन खालायफैका हायफानो जिनि TWF तङै मालिया ताम हिंके बुखावो खावो बेलायखे कष्ट मन नाखा आबो हिंके त्रिपुरा राज्यनो ओ हावो गणतंत्र फाइमानि यागुलो सकमलते दिनिबो सकमलै दंखो आबोनो पुष्प बंटन ताबो याफार रिनानि बरक नायो दखा किछुते मानिया ओ पुष्प बंटन जों किछुते मानिया ता सुतेलनि यागो जों रिवै माया गसिवै माया दिनै आबो परिष्कार दिनै TWF रावनो स्राय के जों दिनै जिनि बुखावो दुख नांमानि जों दिनै प्रकाश खालायगा जों नखा आबोनि सिगां 25टा बोसोर CPM रो गभर्नमेन्ट दंफ्रो तरक दिनै तंथाय दिनै लामा दिनै बेबाक पारानि आमचाइनि बुमुरो बदलक पाइबेखा दिनै आष्टबाल मैदान स्वामी विवेकानंद खालायगा स्वामी विवेकानंद खालायमानि यागुलो आबोनि सिगां प्रटेस्ट खालायमां दिनै बरन गोनां दिनै त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट आफुरो चक खरगसा MLA दंमानि अ जराबो बिनि कक बायसे आबोनो मुथाकजाकमानि दिनै सिंगार बिलबो खरगसा MLA जग सामानि बागैसे मुथाकजागै थाङो किन्तु दिनै दुइजना मिनिस्टार दङ बरन खगै बाहायके आबोनो सिद्धांत दंमान जोंबोथ त्रिपुरा BJP खरगसा बंधुत्व सरकार बिले बंधुत्व सरकार बाहायके खगा आबोनो खालायमान आबो कखनो जों मानिमाया ताबो कायसे आगिनि कखनो तिसावे अजराव सानानि बचो दिनै सार NC देबरमा दिनै IPF जराव दिनै मेबार कुमार जमातिया सार दंमानि একটা জায়গাও বর্ণ খগজ টেবিল পার মানে 1 ঘন্টা মতো কোঅর্ডিনেশন কমিটি খানান থাকতে जों যতন শেয়ার খালাইকা অ জায়গা आंबो শেয়ার খালাইका আফরো বরনে मिनिस्टार रतनलाल नाथ दङ मिनिस्टार सुदीप राय दङ जिनि सार डेपुटी स्पीकार ताबो राज्यपाल मै दङखा बनि नुखुंगो जों आसुलायफ्रुआव साका जिनि दुइजना मिनिस्टार दङ IPF जागाव जराव बाहायके टेबिल पार मै थांमानि दङ जिनि बरर जेसुफनो थाङै बरबाय जों प्रथमै बरबाय बंधुत्व खादे ताखु बुकुरो बरक जिनि बंधुत्व खामानो बरक शिकार खलायचुक माया खलायचुक माया अमाहाय खलायनो बरक ताबो खलाय दंखो आबुनि बागैनो जों साइमानो जे बंधुत्व खामानि बरक नक्ति सानायनि बागै जे खलायमा खलायो किन्तु हुसियार दिनै अर এই लोकथुमा सानायनि मुचुगति डेभलपमेन्ट कोनो अवस्था न नंनि जे बारें बारा जे नरनि बारि दंमानि बास मुठाक जे मानि নাই বাংলা ভবিষ্যৎ খারাপ নাই এই পুষ্প বন্টন যদি হাই না হাই তা সুতেল নয়
nongni belai kheno kharap nai buskango ta wanshude ei rajyo sara Tripura rajyo BJP chimi সংগঠন এরাই টঙ্কা খাওয়াই টঙ্কা রাগই টঙ্কাই নই বল যদি আবাই ওয়ানসু টঙ্কাকে আবার বল খাইনাই বিজেপি র আস্তে আস্তে সেই চিনি ইতিহাস কোন মানে আবনো তাই তা খাই দে বাস খাই দে যে পুষ্প বন্ধন আবনো নরক স্টপ খাই দে আং সারানি মুচুঙ্গ চংব সাইমানো চংব সিজাকা চংব চিনি বুসারব লেখা পড়াবো খাইকা তাবো বুড়ি বুড়ি চাকরি মায়া MA pass, BA pass, Kobang ma 12 pass, বেকার থেকে বেকার আরম্ভ চিনি Tripura রাজ্য ত্রিপুরা সারা চাকরি মায়া বেকারত্ব যন্ত্রণা এই যন্ত্রণা ওসে চুনাম হাইকাই থুঙ্গই তঙ্গ বুঝে পরীক্ষা আগে जों টিপ সয়রি ওই চিনি জায়গা জমি না বাইখা তাবুকে চিনি বুঝা বুদ্ধির লেখাপড়া শ্রঙ্কা লেখাপড়া রংখা বুমারক আগে টিপ সয়রিও তাবুনি বুমারক সয় সিগনেচার বিভাগ রংবাইখা চিনি চিনি ন হামনা খাইমানো প্রটেস্ট খাইনা রংখা অ জারাও নরক আগে চুনো খাইমা হাই তাবু তা খাই দে চিনি বুসারক খাও হর চুংজা খাই চুঙই দङ যে ত্রিপুরা সারংনি সেন্টিমেন্ট রং নরক বুঝিওই দङ বুঝি কিন্তু খাইও নরনি যদি এই তং ন বদল গেনকে ফাইনাইস জরাবো বিজেপি বো ত্রিপুরা হানি বিনা সুনাই হায়াদে বিজেপি বো বিনা সুনাই যে আইপিএফটি বাই বিজেপি গভর্নমেন্ট টংবু ত্রিপুরা সারং ন থুংমানি তাবু ববাই থুংনানি আরম্ভ দङ নরক ওয়ানসি হেনকে বিনা সুঙ্গে ত্রিপুরা মথানি নেতৃত্ব ত্রিপুরা মথানি হেল্পিং মায়া হেনকে নরক ক্ষমতা ফাইমিয়া ও বন নরক ওয়ানসুদি দ্বিতীয় বাণীবাগ নরক সতর্ক দি এবং চিনি বার্তা নরক খানা দে ও বার্তাঙ্কা পুষ্পবন্তন নরক তা সুতেল নিয়া গইয়া ফারি মানে অব রসায়না দে অবশ্যই নং থানি আং কই নাই তাই সানাই আং কবাং সালিয়া